भाई मैंने देखिए ये आम चगुल आम मसला धरती चगुल देखी दिंतु आम चिकेन फिस्ट मसला हो जाए मुझे चिकेन धरिकी चलतु जा बारी में मनु आ सब टे नहीं आस धरिकी अरे कहना क्या चाहते हो? चगुल आमर आगे जाऊँगी मनुआ जल्दी जा तू लेट है 12टा है जल्दी हम फिस्टा बुबू मैं नीर चलो सब्सक्राइब कौन कहले आउथे टिके बस बस बारे तो जाल अभाव नहीं जोटी भांग से जाड़ से आराम से हम आज फिस्टा है आज जबरदस्त मन ये भल कि खरिक दियो भल कि पालटा पाद देकी कटाकटी कर मसला चगुल इाड़ू काट सियाड़ू कहीं काटुच कौन हेल्प कर पिला हेल्प कर मनुआ पालटा पारी दियो सपटा पारी दियो सफा हो गला आमर चिकेन आमर सामग्री मसला वीडियो करे मजा ना बुझे टिका चलो आराम से ए भाई 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 चलो 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 टेकी बना भाई देखिए भारी ओजन चकुल दौड़ दौड़िका नहीं गला भारी ओजन भारी ओजन भारी ओजन ए कैमरा मैन साइड दियो भाई पूरा थकी गले जो ओजन चुली देखा उठा चुली देखा जो भारी ओजन तुम ठिया रही सी नहीं गई भाई कि तुम ऑल द बेस्ट तो रेडी भाई छुरी पाई हमें जीवन देउछ क्या बोला तूने? भाई ये आमर कड़ा नहीं पलि आइले चगुल सरी सरी भाई हांडी नहीं गई ये मनुआ आमर पियाज छड़ाऊँगी आठी आमर कटा चलती पियाज ये पियाज कटा चलती मसला रेडी चिकेन ये मसला रेडी ये माँ आसिक बहुत हेल्प कर कटाकटी मसला जा माँ को धन्यवाद माँ कौन कहे लाइक सब आम भाई मैंने जाना करदेवे एत कष्ट करते कौन है गुड़ी वीडियो भल लगी ना मो जा आम जा वीडियो टी आप मुहर हस दे पारे बहुत भाइया बेसी देखा भाइया भाई यूट्यूब मालिक हाँ बुलदादा कौन कहले भल बास पैसा उठिला चगुल सेकेंड चगुल छोटा चगुल एटी जाल सामग्री गोटे की रखुछन एठी हम रंजन भाई चावल नहीं कि पळे आइले फिसी दाना आज जोरदार हला ना कोन फायर हबो जाने खाई देने गला और उसना कौन कहब बसी पड़ सब years later. एडी आपण माने देखि परते हम माउसी जे एडी आलू भजा सैलानी एबे आलूटा को पूरा तेल गरम गरम पूरा फ्राई कर देचंती बढ़िया मजा रे आलूटा फ्राई हेची एडी हम स्पेशल रोसे आसे दे माउसी माउसी टिके लाइक कर दियो एडा टिके कर दियो लाइक टोपी टिके पिन दियो हां माउसी ठीक जानचंती बढ़िया मजा पकेले एगार मनु ने आइछन प्याज प्रथम प्याज पकांतु चिनी पकोनी चिनी को ओके दे माउसी चीनीटा कम में पइला अच्छा टेस्ट हो ना की है
କଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରିଛ କୁହ? ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଜିରା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି, ସବୁ ରସୁଣ, ଭିଡିଓ କର ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ଚିଲି ଲଙ୍କା ପାଉଡର। ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ସାରିବ ତାପରେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଛି ଏଠି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇ ଗୋଳା ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଏବେ ମସଲାରେ ଚିକେନ ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଚିକେନ ଆମର ମସଲାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇବା। ପାଣି ତାକୁ କିଏ କହିଲା? ମା ରୋଷେଇ ଟେଷ୍ଟ ହବ ତ? ମାଙ୍କ ହାତ ବାଜି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା 1 ନମ୍ବର। ଏକ ନମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହ, ମାଙ୍କ ହାତ ମାନେ 1 ନମ୍ବର। ଚିକେନଟା ଆଜି ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଲ। ତୁ ବୋଲି କଷି ହଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ଚେକ୍ କରିଦବ। କଷା ସଜାଇଛି ଏଠି ଆମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେ ଚଗୁଲ ବାହା କରିଛନ୍ତି। ନିଅ ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ କର ଟିକେ, ମନୁଆ ଟେଷ୍ଟ କର, ଦେଖେ ଲୁଣ ଫୁଣ ହେଇଛି କି ନାଇଁ। ହଉ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ, କଷା ଖାଇଦିଅ। ବୁବୁ ବୁବୁ ଅନା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ତ? ବାସ୍ ବାସ୍। ଯେତେନେ ରୋଷେଇ ଆମର ଆଉ ମା ଆମ ରୋଷେଇ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ନ ହେଇକି ରହିବ। ଆଳୁ ପକେଇ ଦେ। ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଏଠି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଚିକେନଟା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଫୁଟିଲାଣି, ପୁରା ପାଣି ଦିଆହେଇକି ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏବେ ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଛୋଟ ଭାଇ ହେରିକା ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରି, ଏବେ ତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି କାକୁଡି ଆଉ ଏଠି ପ୍ଲେଟ ତ 2 ଜଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଉଛି, ଜଣା ପଡୁନି କିଏ ପ୍ଲେଟ କିଏ କାକୁଡି। ଏଠି ଆମର ଭାଇ ଚୁପକିନା ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ନୁଚେଇକି କାକୁଡି। ସାଲାଡର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଠି, କାକୁଡି ଏଠି ପୁରା ଥଣ୍ଡାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଭାଇ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ବହୁତ ହି ମଜା ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଜମାରେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବାଏ ବାଏ। ର ଟିକେ ଗୋଟେ ଭାତର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସେଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଦେଉଛି। ମାଉସୀ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ଖାଇଦିଅ, ସବୁ ଖାଇବା ଟୁବୁଲି ଖାଉନ ବେ, ଏମିତି କଣ ଖାଉଛି?
ଚୁଗୁଲି ଟେଷ୍ଟ କେମିତିଆ ଏକଦମ ମସ୍ତ ନାଣ୍ଡୁ ଆଉ ମନୁଆ କଣ ଦରକାର ସାଲାଡ କଣ ଦରକାର ତୋ ହେଇଗଲା ତୁ ଏତିକି ଟିକେ ଖାଉଛୁ କି ବେଶୀ ଦେଖିଲାଣି